President Levin, Dean Lorimer, faculty, students, thank you so much for making me feel so welcome here at Yale. I've wanted to come here for many years, and I'm so grateful to everyone for the hospitality and kindness you've shown to me and my staff. Rektor Levin, Dekan Lorimer, beserta jajarannya, para mahasiswa, terima kasih telah menyambut saya dengan hangat di Yale. Saya ingin sekali datang ke sini sejak beberapa tahun lalu, dan saya sangat berterima kasih kepada semuanya atas keramahan dan kebaikan yang kalian berikan kepada saya dan staf saya. I've really been looking forward to seeing the Yale landmarks that I've been hearing about for so long. The Beinecke Library, Harkness Tower, Old Campus, Peter Salovey's mustache. Saya selalu ingin melihat bangunan-bangunan Yale yang sudah sering saya dengar sejak lama, seperti Perpustakaan Beinecke, Menara Harkness, Kampus Tua, Kumis Peter Salovey. Oh, I'm sorry, I didn't make it quite in time for that last one. But everything else is even more impressive than I had imagined. This is a spectacular place. Oh, maaf, saya tidak sengaja menyebutkan yang terakhir. Tetapi semuanya lebih terlihat mengesankan daripada yang saya bayangkan. Ini adalah tempat yang menakjubkan. Indeed, I have to admit, as I was preparing for this visit, I wondered what on earth I could tell you that you don't already know. Yalees have won 17 Nobel Prize, 6 presidential elections, and even 2 Heisman Trophies. You can choose from more than 2,000 courses, browse more than 12 million books in the libraries, make friends with make friends from more than 110 countries, and as far as I can tell from the posters on the campus, try out for 3,000 a cappella singing groups. Memang, harus saya akui, saat saya mempersiapkan kunjungan ini, saya berpikir bagaimana caranya saya memberitahu apa yang belum kalian ketahui. Kalian telah memenangkan 17 penghargaan Nobel, 6 pemilihan presiden, dan bahkan 2 piala Heisman. Kalian dapat memilih lebih dari 2.000 kelas dan menjelajahi lebih dari 12 juta buku di perpustakaan, berteman dengan lebih dari 110 negara. Dan sejauh yang saya tahu dari poster di kampus, Anda dapat mengikuti 3.000 grup akapela. So, rather than try to compete with all that, I thought I speak from my own experience. Jadi, daripada saya bersaing dengan semua hal itu, lebih baik saya berbicara dari pengalaman saya sendiri. I thought I'd offer an Arab perspective on my part of the world and our hopes for peace and progress, especially with regard to the Israel-Palestinian conflict. Saya rasa saya akan memberikan perspektif Arab dari bagian dunia saya dan harapan saya untuk perdamaian dan kemajuan, terutama yang terkait dengan konflik Israel dan Palestina. And I'm guessing since you made the time to be here today, when you could have been doing something really important, like searching a paper, or visiting a professor, or calling your mom to tell her how much you love her, that this is an audience that already cares about international relations. Dan saya pikir, karena Anda meluangkan waktu untuk berada di sini hari ini, ketika Anda bisa melakukan sesuatu yang sangat penting, seperti meneliti makalah, atau mengunjungi profesor, atau menelpon ibu Anda untuk mengatakan betapa Anda mencintainya, bahwa kalian adalah orang-orang yang sudah peduli dengan hubungan internasional. But I realized that foreign policy isn't typically a top concern for the American public, and especially not in time of economic hardship at home. A poll earlier this year found that 75% of Americans agreed terrorism should be one President Obama's top priorities, but almost no other foreign policy issue made it to the top 20 list. Tetapi saya menyadari bahwa kebijakan luar negeri biasanya tidak menjadi perhatian utama bagi warga Amerika, dan terutama tidak pada saat kesulitan ekonomi di dalam negeri. Sebuah pemungutan suara pada awal tahun ini menemukan bahwa 75% orang Amerika setuju bahwa terorisme harus menjadi salah satu prioritas utama Presiden Obama.
Tetapi hampir tidak ada isu kebijakan luar negeri lain yang masuk ke daftar 20 teratas. So I don't expect that the Arab-Israel conflict is foremost on people's mind. Jadi, saya tidak berharap bahwa konflik Arab-Israel adalah hal yang paling utama di benak kebanyakan orang. Yet, in many ways, that conflict is at the core of US-Arab relations, or at least at the core of Arab public opinion of America. When Arabs were asked in Nepal this spring what two steps by the United States would improve their views of United States the most, more than 40% said a peace agreement between Israel and Palestine. The same poll found that 99% of people put the conflict in their top 5 priorities, and 1 in 3 says the Palestinian issue is their number one concern. Namun, dalam banyak hal, konflik itu merupakan inti dari hubungan Amerika Serikat dan Arab, atau setidaknya inti dari opini publik Arab tentang Amerika. Ketika bertanya pada orang-orang Arab dalam pemungutan suara musim semi ini, apa langkah-langkah yang dilakukan Amerika Serikat yang akan meningkatkan pandangan mereka tentang Amerika Serikat? Lebih dari 40% mengatakan kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina. Pemungutan suara yang sama menemukan bahwa 99% orang menempatkan konflik ini dalam 5 prioritas utama mereka. Dan 1 dari 3 mengatakan masalah Palestina adalah perhatian nomor 1 mereka. That's because for us, the occupation is a hurt we feel each day. In Jordan, nearly a third of our population are Palestinian refugees. Look at the people sitting on the other side of you. Imagine was a refugee, forced to seek heaven in your country because her family had been driven for their own. In Jordan, we have to be concerned with the conflict because we're living with its consequences. We don't have the luxury of shifting. Pas aja, pas. Aha, dulu. That's because for us, the occupation is a hurt we feel each day. In Jordan, nearly a third of our population are Palestinian refugees. Look at the people sitting on either side of you. Imagine one was a refugee, forced to seek heaven in your country because her family had been driven for their own. In Jordan, we have to be concerned with the conflict because we're living with its consequence. We don't have the luxury of shifting our focus away. Itu karena bagi kami, penjajahan adalah rasa sakit yang kami rasakan setiap hari. Di Yordania, hampir sepertiga dari populasi kami adalah pengungsi dari Palestina. Lihatlah orang-orang yang duduk di samping Anda. Bayangkan, dia adalah seorang pengungsi yang terpaksa mencari perlindungan di negara Anda karena keluarganya telah diusir dari negara mereka sendiri. Di Yordania, kita harus peduli dengan konflik yang ada karena kita hidup dengan konsekuensinya. Kami tidak memiliki kenyamanan untuk mengalihkan fokus kami. We know as well that the crisis in Palestine does not exist in vacuum. What happens in Palestine is related to what happens in Iraq, in Lebanon, and Syria. The longer the conflict in Palestine persists, the weaker moderate majority becomes. The more extremists gain leverage they can exploit, and the greater risk of instability throughout our region. Kita juga tahu bahwa krisis di Palestina tidak akan pernah berhenti. Apa yang terjadi di Palestina berhubungan dengan yang terjadi di Irak, di Lebanon, dan di Suriah. Semakin lama konflik di Palestina terjadi, mayoritas moderat menjadi semakin lemah. Ekstremis semakin mendapatkan pengaruh yang dapat mereka eksploitasi, dan semakin besar resiko ketidakstabilan di seluruh wilayah Palestina. So we appreciate President Obama's outreach in his Cairo speech. We appreciated his acknowledgement that the conflict remains a major source of tension between us, and his pledge to pursue a two-state solution with passion and dedication. Maka kami menghargai pengakuan Presiden Obama dalam pidatonya di Kairo.
Kami menghargai pengakuannya bahwa konflik tetap menjadi sumber utama ketegangan di antara kita, dan janjinya untuk mencari solusi untuk dua negara dengan kesabaran dan dedikasi. We appreciated the appointment of Senator George Mitchell as special envoy. Kami menghargai penunjukan Senator George Mitchell sebagai utusan khusus. But we are impatient. When it comes to Palestine, time has not been a friend. To the contrary, some Palestine seems like the land that time forgot. Tapi kami tidak sabar. Ketika berbicara tentang Palestina, waktu bukanlah teman. Sebaliknya, terkadang Palestina tampak seperti tanah yang dilupakan oleh waktu. You know, when I started college back in 1988, Europe was divided. The United States had an existential foe called the USSR. Much of Latin America was ruled by juntas. South Africa by apartheid. Civil conflicts had been raging for decades from Guatemala to Northern Ireland. Nelson Mandela lived in a cell, and Palestine was under occupation. Kalian tahu, ketika saya mulai kuliah pada tahun 1988, Eropa terpecah. Amerika Serikat memiliki musuh eksistensial yang bernama Uni Soviet. Sebagian besar Amerika Latin dikuasai oleh junta. Afrika Selatan oleh apartheid. Konflik sipil telah berkecamuk selama beberapa dekade di Guatemala hingga Irlandia Utara. Nelson Mandela dipenjara, dan Palestina berada di bawah penjajahan. These were the problems we used to describe as intractable, even insoluble. Yet hatreds have given way to handshakes. Prisoners have become presidents. Ini adalah masalah yang biasa kami gambarkan sebagai masalah yang sulit dipecahkan, bahkan tidak dapat diselesaikan. Namun, kebencian telah digantikan oleh jabat tangan. Tahanan telah menjadi presiden. But not in Palestine. In Palestine, walls are going up, not coming down. 400 kilometers to be precise. The decades have brought what we feels like an endless parade of start and stalemate. Missed opportunity shatters hopes, and the machine returns. Tapi tidak di Palestina. Di Palestina, tembok dibangun, bukan diruntuhkan. 400 kilometer tepatnya. Beberapa dekade telah memberikan rasa seperti parade awal dan jalan buntu yang tak ada habisnya. Peluang yang hilang, harapan yang hancur, dan hasil yang semakin berkurang. And I'm not here to talk about blame. This doesn't get us anywhere. It's like tracing your finger on a Mobius strip, going round in an infinite loop. Dan saya di sini bukan untuk menyalahkan. Itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Itu seperti memainkan jari Anda di Mobius strip, berputar dalam lingkaran tak terbatas. But coming from Jordan, I feel I must speak for those stories that Americans rarely hear, to describe the sense of identity theft that Palestinians have endured for over 60 years. Tetapi jika kita bicarakan Yordania, saya merasa saya harus berbicara untuk suara-suara yang jarang didengar oleh orang Amerika, untuk menggambarkan perasaan pencurian identitas yang telah dialami orang-orang Palestina selama lebih dari 60 tahun. Because their pain is about more than the loss of their land, their olive trees, their livelihoods. Their grief is about more than being kicked out of the homes in which their family have lived for generations. As one scholar put in, land is the geography of the Palestinian soul. Their very understanding of who they are is deeply rooted in the context of their environment. So each new claim on their ever-shrinking space feels like a blow to their very existence. Having no place to call their own is like having no identity at all. Karena penderitaan mereka lebih dari sekedar kehilangan tanah mereka, pohon zaitun mereka, mata pencaharian mereka.
Kesedihan mereka lebih dari sekedar diusir dari rumah tempat keluarga mereka tinggali selama beberapa generasi. Seperti yang dikatakan seseorang ahli, tanah adalah geografi dari jiwa Palestina. Pemahaman mereka tentang siapa diri mereka sangat berakar dalam konteks lingkungan mereka. Maka setiap hal baru di ruang mereka yang terus menyusut terasa seperti pukulan bagi keberadaan mereka. Tidak memiliki tempat untuk menyebut diri mereka sendiri itu seperti tidak memiliki identitas sama sekali. Think about it. When you enroll here at Yale, one of the first things you receive is your ID. It allows you access to residential college, dining halls, the library stacks. It opens doors. It gets you in. It shows that you belong. And when you leave Yale, you get a piece of paper to carry with you, a diploma that gives you status before you ever have to say a word. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda mendaftar di sini, di Yale, salah satu hal pertama yang Anda terima adalah ID Anda. ID ini dapat mengizinkan Anda untuk mengakses ke asrama kampus, ruang makan, perpustakaan, dapat membuka pintu, dapat membuat Anda masuk, dapat menunjukkan bahwa Anda merupakan bagian dari Yale. Dan ketika Anda meninggalkan Yale, Anda mendapat selebar kertas untuk dibawa bersama Anda, yaitu ijazah yang memberikan Anda status sebelum Anda harus mengucapkan sepatah kata. In the West Bank and Gaza, young people like you are given an ID as well. But this ID is not about access. It is only about limitation. It limits the boundaries of where they can go, what they can do, what they can be. It's a constant reminder that in others' eyes, they are less valuable, less important, simply less. Di tepi barat dan Gaza, orang-orang muda seperti Anda juga diberikan kartu identitas. Tapi, ID ini bukan tentang akses. ID ini hanya tentang pembatasan. Mereka menjadi pembatas kemana mereka bisa pergi, apa yang bisa mereka lakukan, dan siapa mereka. Menjadi pengingat terus-menerus bahwa di mata orang lain, mereka kurang berharga, kurang penting, benar-benar kurang. UN sources report that almost 40% of the West Bank is now covered by settlement. Related Israeli infrastructure, barriers, buffer zones, military base, barbed wire, and barricades. Sumber-sumber PBB melaporkan bahwa hampir 40% tepi barat sekarang ditutupi oleh infrastruktur Israel terkait pemukiman, penghalang, zona penyangga, pangkalan militer, dan kawat berduri dan juga barikade. Parents can get to work, students can get to class, sick people can get to hospital. All traffic is stopped. From people on foot to cars are stuck and trucks to ambulance. The wait can be hours, often only to find that passage is refused. Relatives detained on their way to a family wedding. School children search their notes ripped from their school books. Grandparents forced to stand for hours holding packages and heavy bags. Orang tua tidak bisa bekerja, siswa tidak bisa masuk kelas, orang-orang sakit tidak bisa ke rumah sakit. Semua lalu lintas diberhentikan, dari orang yang berjalan kaki hingga mobil dan truk hingga ambulans. Lama menunggunya bisa hingga berjam-jam. Seringkali hanya untuk menemukan bahwa perjalanan itu ditolak. Kerabat ditahan dalam perjalanan mereka ke pernikahan keluarga. Anak-anak sekolah digeledah, catatan mereka dirobek dari buku sekolah mereka. Kakek nenek dipaksa berdiri berjam-jam sambil memegang paket dan tas berat. The unpredictability, anxiety, and humiliation are as wearing as the delay. Ketidakpastian, kecemasan, dan penghinaan sama melelahkannya dengan penundaan. And so much more than freedom of movement is lost when each day is defined by these checkpoints, with armed soldiers demanding, Hawiya, ID, Hawiya, ID. Show me proof that you exist. Dan lebih dari sekedar kebebasan bergerak yang hilang ketika setiap hari ditentukan oleh pos-pos pemeriksaan ini. Dengan tentara bersenjata menuntut,
Hawiyah, ID, Hawiyah, ID. Tunjukkan pada saya bukti bahwa Anda itu ada. The degradation is compounded by the sense that no one cares, that the ISAF world is oblivious to the hardship Palestinians endure. Degradasi ini diperparah oleh perasaan bahwa tidak ada yang peduli, bahwa dunia luar tidak menyadari kesulitan yang dialami warga Palestina. Especially in Gaza, where for 2 years, families have faced the collective punishment of blockade, and for 3 weeks at the start of this year, they were subjected to devastating attack, with nowhere to run and nowhere to hide, not even not even UN hospital or schools. Khususnya di Gaza, di mana selama 2 tahun, keluarga-keluarga di sana menghadapi hukuman kolektif berupa blokade. Dan selama 3 minggu di awal tahun ini, mereka menjadi sasaran serangan yang sangat menghancurkan, tanpa tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, bahkan tidak pula rumah sakit atau sekolah PBB. Today, a million people, almost 70% of Gaza population, are refugees. Homes lie in rubble, hospitals lack power, sewage pipe threaten to burst. The economy has utterly collapsed. Unemployment is approaching 50%. Saat ini, 1 juta orang, hampir 70% dari populasi Gaza, adalah pengungsi. Rumah-rumah tergeletak di puing-puing. Rumah sakit kekurangan tenaga. Pipa limbah mengancam akan meledak. Ekonomi telah benar-benar runtuh. Pengangguran mendekati angka 50%. One resident called it a jail where no prisoner knows the length of his sentence. Seorang penduduk menyebutnya penjara di mana tidak ada tahanan yang tahu berapa lama hukumannya. And not one penny of the billions of dollars pledged for reconstruction has gotten through. Dan tidak 1 sen pun dari miliaran dolar yang dijanjikan untuk rekonstruksi telah tercapai. More than half the population of Gaza is under the age of 18. Lebih dari separuh penduduk Gaza berusia di bawah 18 tahun. Children did not create this conflict, but they is the greatest victims. Anak-anak tidak menciptakan konflik ini, tapi mereka adalah korban terbesarnya. Just listen to the words of the 4 small children who were found by the Red Cross in January. In the shell-battered neighborhood of Zaytun, clinging to their mother's corpse. Dengarkan saja kata-kata dari 4 anak kecil yang ditemukan oleh Palang Merah pada bulan Januari di lingkungan Zaitun yang porak-poranda, menempel pada mayat ibu mereka. They couldn't speak. They were too weak to stand. They hadn't eaten for days, while the firefight raged outside the door, and their families died inside. Mereka tidak dapat berbicara. Mereka terlalu lemah untuk berdiri. Mereka tidak makan selama berhari-hari. Sementara baku tembak berkecamuk di luar pintu, dan keluarga mereka meninggal di dalam. They were alive, but being alive is not the same as surviving. These children had nothing but their mother's love, and now they have lost that too. Mereka hidup, tetapi hidup tidak sama dengan bertahan hidup. Anak-anak ini tidak memiliki apa-apa selain kasih sayang ibu mereka. Dan sekarang mereka juga kehilangan itu. And the worst threat of all the cynicism, and the worst threat of all is the cynicism so many people feel. The sense that Middle East peace is hopeless, that we'll never find the solution. Dan ancaman terburuk dari semuanya adalah sinisme yang dirasakan banyak orang. Perasaan bahwa perdamaian Timur Tengah tidak ada harapan. Bahwa kita tidak akan pernah menemukan solusi. Because if we throw up our hands and say, this problem is too hard,
We're not just writing of a process or writing of a roadmap. We are writing of people's lives. Karena jika kita menyerah dan berkata, masalah ini terlalu sulit, kita tidak hanya menghilangkan proses atau peta jalan, kita juga menghilangkan kehidupan orang-orang. But let me be clear, it isn't just the lives of Palestinians at stake. Israelis do need a future of peace and security. Tapi biar saya perjelas, bukan hanya nyawa orang Palestina yang dipertaruhkan. Orang Israel juga membutuhkan masa depan perdamaian dan keamanan. They too need to be free of wailing sirens announcing an attack. Mereka juga harus bebas dari sirene meraung yang mengumumkan serangan. And they too need to grow up without the shadows of walls and watchtowers. For as a columnist for a leading Israeli daily, Word this spring, one of the casualties of occupation may be a healthy state of Israel itself. Dan mereka juga perlu tumbuh tanpa bayang-bayang tembok dan menara pengawas. Karena seperti yang ditulis oleh seorang kolumnis untuk harian terkemuka Israel musim semi ini, salah satu korban penduduknya mungkin adalah negara Israel yang sehat itu sendiri. So, what must be done? Jadi, apa yang harus dilakukan? On the political front, we need courage, accountability, and action. Di bidang politik, kita membutuhkan keberanian, akuntabilitas, dan tindakan. And we see signs of hope as President Obama and his team invest their time and capital in bringing life into negotiations for two viable, secure, sovereign states. Dan kami melihat tanda-tanda harapan saat Presiden Obama dan timnya menginvestasikan waktu dan modal mereka dalam menghidupkan kehidupan ke dalam negosiasi untuk dua negara berdaulat yang layak dan aman. We see signs of hope as all 22 members of the Arab League have offered Israel full recognition in exchange for withdrawal to its pre-1967 border. Kami melihat tanda-tanda harapan ketika 22 anggota Liga Arab telah menawarkan pengakuan penuh kepada Israel dengan imbalan penarikan ke perbatasan pra-1967. We see a sign of hope as brave people on both sides say they are ready to give peace and a chance. 64% of Palestinians and 40% of Israelis who support the Arab League plan. Kami melihat tanda-tanda harapan, karena orang-orang pemberani di kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka siap untuk memberikan kesempatan perdamaian. Sekitar 64% warga Palestina dan 40% warga Israel mendukung rencana Liga Arab. Now, all sides must take responsibility for building on this momentum. And let me say clearly that responsibility includes the Arab world. We decry the action of Israeli extremists, but must work harder to rein our own. We look to the West do more in support of Palestinian needs, but we must do our part and must press the Palestinians toward unity among themselves. Sekarang, semua pihak harus bertanggung jawab untuk membangun momentum ini. Dan izinkan saya mengatakan dengan jelas, tanggung jawab itu mencakup dunia Arab. Kami mengutuk tindakan ekstremis Israel, tetapi harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan tindakan kami sendiri. Kami melihat ke barat untuk berbuat lebih banyak dalam mendukung kebutuhan Palestina, tetapi harus melakukan bagian kami dan harus menekan Palestina menuju persatuan di antara mereka sendiri. At the same time, as my husband, His Majesty King Abdullah, has said, it is time for Israel to choose to integrate into the region, accepted and accepting, with normal relation with with his neighbor, or to remain fortress Israel,
isolated and holding itself and the entire region a hostage to continue confrontation. Pada saat yang sama, seperti suami saya yang mulia Raja Abdullah mengatakan, inilah saatnya bagi Israel untuk memilih, untuk berintegrasi ke wilayah itu, menerima dengan hubungan normal dengan tetangganya, atau untuk tetap menjadi benteng Israel, terisolasi dan menyandera dirinya sendiri dan seluruh wilayah untuk melanjutkan konfrontasi. And from America, we need sustained commitment, creative engagement, and leadership to keep the parties on the path to peaceful coexistence. Dan dari Amerika juga, kita membutuhkan komitmen berkelanjutan, keterlibatan kreatif, dan kepemimpinan untuk menjaga para pihak di jalan menuju hidup berdampingan secara damai. But we need even more Tetapi kami membutuhkan lebih banyak lagi. because true peace this depends not just on new lines on the map. It is not just the walls on the land that must go. We must take down the walls in our heart. There has been so much pain, so much loss, so much fear, so much hatred and mistrust. True peace depends on reconnecting the bonds of our common humanity. Karena kedamaian sejatinya tidak hanya bergantung pada garis baru di peta, bukan hanya tembok di tanah yang harus dilewati. Kita harus meruntuhkan tembok di hati kita. Ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kehilangan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kebencian dan ketidakpercayaan. Kedamaian sejati bergantung pada menghubungkan kembali ikatan kemanusiaan kita. I was moved by something J.K. Rowling said in her commencement at Harvard last year. She said that humans have the unique ability to think themselves into other people's place, to learn and understand new things they never actually experienced. Saya tersentuh oleh sesuatu yang dikatakan J.K. Rowling dalam kelulusannya di Harvard tahun lalu. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan unik untuk memikirkan diri mereka sendiri di posisi orang lain, untuk belajar dan memahami hal-hal baru yang belum pernah mereka alami. And yet, many choose to remain comfortably within the bounds of their own experience, never troubling to wonder how it would feel to have been born other than they are. They can refuse to hear screams or to peer inside cage. They can close their minds and hearts to any suffering that does not touch them personally. They can refuse to know. Namun, banyak yang memilih untuk tetap nyaman dalam batas-batas pengalaman mereka sendiri. Tidak pernah khawatir untuk bertanya-tanya bagaimana rasanya dilahirkan menjadi orang lain. Mereka dapat menolak untuk mendengar jeritan atau mengintip ke dalam kandang. Mereka dapat menutup pikiran dan hati mereka terhadap segala penderitaan yang tidak menyentuh mereka secara pribadi. Mereka dapat menolak untuk mengetahuinya. Rowling went on to say, I might be tempted to envy people who can live that way, except that I do not think that they have any fewer nightmares than I do. I think willfully unimaginative see more monsters, she said. They are often more afraid. Rowling melanjutkan dengan mengatakan, saya mungkin tergoda untuk iri pada orang-orang yang bisa hidup seperti itu. Kecuali saya tidak berpikir mereka memiliki lebih sedikit mimpi buruk daripada saya. Saya pikir orang-orang yang tidak imajinatif melihat lebih banyak monster, katanya. Mereka seringkali lebih takut. She is right. So often we dread what we don't know. We live in fear of the things we cannot see, but we'll never move forward by closing ourselves off. The only way to grow is to reach out. Dia benar. Seringkali kita takut pada apa yang tidak kita ketahui. Kita hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Tapi kita tidak akan pernah bergerak maju dengan menutup diri. Salah satu cara untuk tumbuh adalah dengan mencapainya. To truly make
peace in the Middle East or anywhere in the world, we all have to learn to think ourselves into other people's place, to put ourselves in other people's shoes, to make room for other people's hopes and fears. For the more we can appreciate one another's perspective, the more dimension and depth we add to our own. Untuk benar-benar menciptakan perdamaian di Timur Tengah atau dimanapun di dunia ini, kita semua harus belajar memikirkan diri kita sendiri di posisi orang lain, untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain, untuk memberi ruang bagi harapan dan ketakutan orang lain. Karena semakin kita dapat menghargai perspektif satu sama lain, semakin banyak dimensi dan kedalaman yang kita tambahkan ke dalam perspektif kita sendiri. And in many respects, that's what a liberal education is all about. It's about asking, questioning without prejudicing the answer, drawing lessons from other people's experience, testing and refining our own values and beliefs, developing the habits of an open mind. Dan dalam banyak hal, itulah yang dimaksud dengan pendidikan liberal. Ini tentang mengajukan pertanyaan tanpa menilai jawabannya, mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, menguji dan menyempurnakan nilai dan keyakinan kita sendiri, mengembangkan kebiasaan berpikir terbuka. When we shine the light of inquiry, broad-mindedness, and compassion, that is how we find our way to our own best self. The more open we become, the more we find we can contain. It's the lux that leads to the way to veritas. Ketika kita memancarkan cahaya penyelidikan, pikiran yang luas, dan kasih sayang, itulah cara kita menemukan jalan menuju diri kita yang terbaik. Semakin terbuka kita, semakin banyak yang bisa kita temukan. Ini adalah cahaya yang memimpin jalan menuju kejujuran. And when it comes to the Middle East, no matter how great the fears, no matter how deep the mistrust, if we shine that light, we are sure to reveal what has always and will always be true. There is no difference between the love Palestinians and Israelis feel for their children, no difference between their laughter or their tears. Dan ketika datang ke Timur Tengah, tidak peduli seberapa besar ketakutan, tidak peduli sebesar apa ketidakpercayaan, jika kita menyinari cahaya itu, kita pasti akan mengungkapkan apa yang selalu benar dan akan selalu benar. Bahwa tidak ada perbedaan antara cinta yang dirasakan orang Palestina dan Israel terhadap anak-anak mereka. Tidak ada perbedaan antara tawa mereka atau air mata mereka. We share one humanity. As one of my heroes, Desmond Tutu, likes to say, we all of us have been made for goodness. We have been made for others. We have been made for caring, for sharing, for compassion. For we do indeed inhabit a moral universe. And yes, goodness is powerful. Kami berbagi satu kemanusiaan. Seperti salah satu pahlawan saya, Desmond Tutu, mengatakan, kita semua diciptakan untuk kebaikan. Kita telah dibuat untuk tertawa, kita telah dibuat untuk peduli, untuk berbagi, untuk belas kasih. Karena kita memang menghuni alam semesta yang bermoral, dan ya, kebaikan itu kuat. Yeah, as global citizens, we have a responsibility to one another. In our interconnected world, there are no zero-sum games. We win or lose together. We all have a stake in peace and justice. For all of us, diminished by their absence, let us work together in the Middle East and around the world to make peace come true for good. Yale, sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab satu sama lain.
Di dunia kita yang saling terhubung ini, tidak ada yang diuntungkan. Kita menang atau kalah bersama. Kita semua memiliki kepentingan dalam perdamaian dan keadilan. Karena kita semua berkurang karena ketidakhadiran mereka. Mari kita bekerja sama di Timur Tengah dan di seluruh dunia untuk mewujudkan perdamaian untuk selamanya. Thank you very much. Terima kasih banyak.